nasoma verse 1. Luka igice cya 19 umurongo wa 2. Luka mtakatifu 19. Reka dusome abaha abonye. Ni Luka igice cya 19 umurongo wa 2. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Umurongo wa 4. Arirukanka aje imbere yurira umuvumo ngo amurebe kuko yaragiye kunyuraho. Yesu ahageze ararara aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi ukwiye kurara iwawe. Umurongo wa 6. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Umurongo wa 7. Abantu bose babibonye bazivovotera bati, dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Umurongo wa 8. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, mugabane wa 2 w'ibintu uzanje ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Umurongo wa 9 yo wa nyuma aramubwira Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri inzu kuko nawe uri umwana wa Abrahamu. Amen. Amen. Acha tuweze kusoma kwa Kiswahili. Ni Luka mtakatifu 19 verse 1. Nize kuichenda. Neno Mungu imesema hivi: Yesu akaingia Yeriko, naye alikuwa anapita katikati ya huyo mji. Tazama, palikuwa mtu mmoja mkuu wa watoza ushuru, naye alikuwa tajiri, jina lake Zakayo. Yeye alikuwa akijitahidi kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, lakini kutokana na umati wa mkubwa wa watu hakuweza, sababu alikuwa mfupi kwa kimo. Kwa hiyo akatangulia mbio mbele ya umati wa watu, akapanda juu ya mkuu ili amuone Yesu, kwa sababu angepitia njia ile. Yesu alipofika pale chini ya huyo mkuu, akamtazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa maana leo nitakuwa mgeni nyumbani kwako. Hivyo Zakayo akashuka upesi, akamkaribisha Yesu nyumbani kwake kwa furaha kubwa. Watu wote walipoona hivyo wakaanza kunung'unika wakisema, amekwenda kwa kuwa mgeni kwa mtu mwenye dhambi. Lakini Zakayo akasimama na kumwambia Bwana, tazama Bwana, sasa hivi nusu ya mali yangu nitawapa maskini, nami kama nimedhulumu mtu yoyote kitu chochote nitamrudishia mara 8 ya hicho kiwango. Ndipo Yesu akamwambia, leo wokovu umeingia nyumbani humo, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Abrahamu. Amen. 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 Abantu bavumbe Bibiliya zabo tuganire umwanya muto ya gutoshya. Tufunge Biblia zetu tuzungumze kwa dakika kidogo. Dukurikirane niko kwisi. Ili tuweze kwa pamoja kwa dakika kidogo. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Tuko pamoja. Tuze twakirana ni Kwetu tunapokea na mtazame vizuri. Ababwiye ngo turaganira ijambo ryo guhura na Yesu. Nimewaambia tutazungumza nini nasema kutana na Yesu. Ababwira inyungu zo guhura na Yesu. Niwaambie faida ya kutana na Yesu. Ndababwira ibiranga wahuye na Yesu. Na niwaambie sign yenye inaonyesha mwenye amekutana na Yesu. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Guhura na Yesu, kutana na Yesu ntabwo bisaba kuba uba usanzwe mu ikanisa. Si lazima ukuwe unashiriki. Ntabwo bisaba kuba uba mu ikorari. Si lazima ukuwe kwa kwaya. Ntabwo bisaba kuba uzi ijambo ryinshi. Na si lazima ukuwe unajua neno. Ntabwo bisaba kuba uzawe. Na si lazima ukuwe unafunuliwa. Ntabwo bisaba kuba uri umwana wa pastor. Si lazima ukuwe kijana wa pastor. Bwana sifiwe sana. Amen. Guhura na Yesu, kutana na Yesu n'ubushake bw'umwana w'umuntu, ni mtu mwenye ameweka bidii yake. Bwana sifiwe sana. Amen. Isuganya bukamuhatira kushaka mu maso inakuwa mzigo kwa kana jambo y'Imana twasabye hano muri Zagamo
muri Luka amakuru ya Zakayo ile nange tumesoma ya Zakayo. Zakayo ngo yumva ko Yesu ari aho mu muhanda. Zakayo akasikia Yesu ako kijijini kwao. Yumva ko Yesu ari muri quartier. Akasikia ako kwa kijiji kwao. Yumva ko Yesu akora ibitanga. Akasikia Yesu anafanya miujiza. Yumva ko Yesu akiza abarwayi. Akasikia Yesu anaponya wagonjwa. Yumva ko Yesu ahumura. Akasikia Yesu anaponya watu. Yumva ko Yesu azura abafu. Akasikia Yesu anafufua watu. Ikintu cha mbere, kitu ya kwanza inyota. Akasikia kiu. Yumva ashaka kumureba. Akasikia anatamani kumuona. Yumva giza amatsiko. Akasikia akona tamaa ya kumuona. Utaragira amatsiko n'inyota yo gushaka Yesu. Kama wewe una kiu ya kumuona Yesu, ntakuzohura na Yesu. huwezi kutana na yeye. Ntakuzohura na Yesu. Huwezi kutana na yeye. Icyo bisaba. Kuna gharama yenye unafaa kulipia. Hari icyo bita sacrifice. Kuna kitu unafaa utoe. Hari ikiguzi bisaba. Kuna gharama yenye unafaa utoe. Tunafa muri Imana icyo. Ndio Mungu tukufu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Mwagira inyota muri we. Atakuwa na kitu ndani yake. Iyo mvi kitu kimuhatira kuja kumureba. Kasikia msukumo yenye na msukuma. Agira imbogamizi. Akakuwa na vizuizi. Asanga abantu ni benshi. Akapata ni watu wengi. Abantu baramuzenga. Watu walikuwa wengi. Bwana sifiwe sana. Amen. Kandi igihagararo tichari gisaba. Hata alikuwa mfupi zaidi. Bwana sifiwe sana. Amen. Yari umugabo mugufi cyane. Alikuwa mwanamume mfupi. Bwana sifiwe. Amen. Yesu uzogira inyota yo gushaka. Wakati wote tunakia kumtafuta Yesu Yesu. uzumva ikiguhatira gushaka. Wakati ukisikia mzingi ya kumtafuta Yesu, hazomba kuba ikigusha n'ikinaniza n'ikikubuza kureba. lazima kukuwa na vizuizi ya kukuzuia. Hagomba kuzabaho ibikunaniza kugira ngo utabigeraho. Lazima kukuwa na vizuizi yenye Yesu uzumva ufite ubuzuze bwo gusenga. wakati kuna uongosho wa kuomba. Yesu uzumva icyo gihe cyo kwegera Imana. Wakati kuna uongosho wa kuomba Mungu, uzogira ubuzaifu burenze ubwo wari usanga. lazima kuwa na udhaifu zaidi yenye ulikuwa nayo. Alo, tuko pamoja. Bwana sifiwe sana. Amen. Wagira icyo kigusha cyo kwa abantu bari benshi. Atakuwa na hiyo kizuizi kwa sababu kulikuwa na umati wa watu. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Ariko ntizamucike. Lakini haiko kumkatisha tamaa. Igihe cyose tubonye ibitunaniza, Wakati tumepata igihe matatizo, cyose twiyumvise n'inyota, wakati tuko na kiu, igihe cyose twumva ikiduhatira gushaka Imana, wakati tuko na msukumo wa kumtafuta Mungu, tukumva ari ibitunaniza, na tuko na vitu zenye tukumva ari ibitubonera kutabigeraho, tuko na vizuizi mbele yetu, icyo gihe cyiza cyo kwisubiza bitege ndio wakati wa kujiunga kugira ngo tubashe kubigeraho. na tuifikie. Bwana sifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Icyo kintu kimuzamo, Hiyo kitu ikakuja ndani yake. avuga ati kama mbaya ngomba kureba. Akasema hata kama mbaya lazima nimuone. Ngomba kureba Yesu. Lazima nimuone Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nicyo bisaba guhura na Yesu. Kuna gharama yenye unafaa ugaramike nayo kutana na Yesu. Ntango ugomba gutanga. Kuna hatua yako unafaa upige. Asifiwe Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Atera intambwe ngo arirukaje imbere. Akapiga hata akakimbia kaenda mbele. Abona abantu baracyari benshi. Akaona watu wako wengi zaidi. Kugira ngo ubashe kubona Yesu, Niweze kuona Yesu, nuko ubasha kuba uri imbere mu busayizi. lazima ukuwe kwanza kwa mambo ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kugira ngo ubashe guhura na Yesu, Niweze kukutana na Yesu, agere mu buzima bwawe, aingie kwa maisha yako, ubone n'amaso ku maso, ukutane naye kwa maisha yako. nuko ubasha kuba uri imbere mu busayizi. Lazima ukuwe kwanza kwa kazi za Mungu. Sinzi niba icyo kinyarwanda Sijui kama umesikia neno hiyo. kuba uri imbere ni ukuba uwa mbere mu busayizi, no kwitanga cyane kurusha abandi. Kuwa wa kwanza ni kujitolea zaidi ya wengine kumtumikia Mungu. Niba bavuze gusenga ubu wa mbere, Wakisema maombi ukiwa kwanza, bavuze kuko hari amateraniro ubu wa mbere, wakisema kuna ibada bavuze ukusanyike ko kwa haba hiyo, niba ture ubu wa mbere, wakisema ibada ya asubuhi ukiwa bavuze ko hapo, bazofasha umuntu runaka ubu wa mbere, wakiwa wamesema kuna mtu bavuze ko umuntu runaka yarwaye ubu wa mbere, wakisema mtu amepoteka ukuwa kwanza kwa kumtembelea. ugomba kuba wa mbere. Unafaa kuwa ya kwanza. Bwana sifiwe. Amen. Ese turi kumwe, Tuko pamoja. tubigaragarisha ibiganza. Tuoneshe mikono yetu. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Mwariruka cyane, Akakimbia zaidi. saba kwiruka, Unafaa kukimbia. saba kurwana. Unafaa kupigane. Ibi bituza Yesu Kristo, Hii mambo ya Kristo, inzira y'umusaraba nje ya msalaba, yananiye abantu benshi. imeshinda watu Hari wengi. abagabo babibayemo kera, Kuna watu wameanza, hari abagabo babitangiye bafite imbaraga, kuna wenye wameanza na bari nguvu, bafite impano zirenze, walikuwa na karama mingi, bari bafite amajwi yo kuririmba, walikuwa na sauti kubwa, bari bazi ijambo, walikuwa wanajua neno. bakubwira bibiri ukagira ngo yari ahari, Alikuwa anaambia neno ni kama alikuwa, ariko kuri none babizi lakini kwa leo wamerudi nyuma.
hawiko ndani tena, imewakataa. Ni inzira y'abanyembaraga, Ni njia wenye nguvu, ni inzira y'abantu bazi ni kwihangana, njia wenye wako na uvumilivu, ni inzira y'abantu bakuru. ni njia wenye wako na nguvu. Tugomba kwishinganisha, Ndio sababu tunafaa tujiunganishe na tugomba Mungu, kwegera Imana, tunafaa tukaribie Mungu, tugomba kurwana, tunafaa tupigane zaidi. Yesu Imana yashishoboye Tutakase ibiganza cyacu, tusipanishe mikono yetu. Bwana sifiwe. Amen. Tunadusaba ikiguzi, kuna gharama, tunadusaba kwita, Tunafaa tujitolee, tunadusaba kuitwa, tunafaa tukae mashujaa. asifiwe. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe. Tupanishe mikono yetu. Ararwana, Anapigana, yegera imbere, akaenda mbele, avuga ngo nubwo batari hata kama ni umati wa watu, ibinaniza, hata kama tunashimara, hata kama shetani anavitanisha, hata kama vita ni mingi, lazima nimtazame Yesu, lazima nimuone Yesu. niyo mentalite y'umukristo wese witwa ko yamenye. Hiyo ndio siri ya Kristo mwenye amemjua Yesu. Hizo bitekerezo za Hiyo ndio mindset ya Kristo mwenye amemjua Yesu. Bwana asifiwe. Tupe Mungu tukufu. Asifiwe sana. Amen. Wayigira inama yo kurira igiti, Akajifikiria kupanda mti. igihe cyose duhuye n'intambara, Wakati tumepatana na igihe vita, cyose duhuye n'ibibazo, wakati tumepatana na vita, igihe cyose twumvisha imbaraga ariko tukabona ibigusha, wakati tumepata nguvu, lakini tumepata changamoto, tugomba guhindura strategy, lazima tubadilishe strategy, tugomba guhindura mbinu, lazima tubadilishe njia, tugomba gushaka izindi nzira lazima tutafute njia nyingine zigomba kutubashisha kugera ku cyo ituwezesha kufikia chenye tunaona. mu bitekerezo bye yamye igitekerezo cyamujemo. Mawazo ya kwanza, kitu yenye imekuja kwa mawazo yake, Yareza mbona igihagarara cyo kiri bumwemerere, ameona ufufu wake Yesu, muone Yesu, abona abantu ni benshi, akaona umati wa watu, kuvuga ngo azosesera huruke kuri ye, yaweze ingia ndani yake, aweze kufikia Yesu, bisogora itashindikana. akizindisi, Akatafuta njia hapa na pengine, ukatugacisha hii, lazima tupitie kwa njia nyingine, ahura na Yesu, watu tuweze kukutana na Yesu. Bwana sifiwe sana. Amen. Yuri igiti, Akapanda mti, izo arizo zose hano birakunda, hapo itawezekana. aravuga ati ngomba kuja hariya hejuru, Nasema labda nipande hii mti juu, amaso yanjye, macho yangu namureba gusa, macho yangu ikimtazama, hari ikiri buremeke mu kuna buzima. kitu itaundika kwa moyo wangu. Ugomba kuza wishyiramo ikintu kivuga ngo Unafaa uweke mwivu, nindeba Yesu Kristo, nikiangalia Yesu hivi, nikura na Yesu Kristo, nikikutana na Yesu, hari ikiri bukoreke mu buzima, kuna mabadiliko itakuja kwa moyo wangu, ufunguke, kuna vitu hari vitafunguka, imigozi y'ubuki, kuna minyawe hari itafunguka, ibindi bikomeye kuna by'ubugore. mambo mengine nitapokea. Aravuga ngo ngomba kurimba. Kasema lazima nimtazame Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nababwiye ngo Yesu ntibazamubona kuri accident, Nimewambia Yesu hawezi patana by accident. ntabwo ari accident. Si by accident. Tubwire ngo kuba uziterana buri yinga nibyo bizatuma mubona. Kukuja kwa ibada kila Sunday huwezi kutana na Yesu. Guterana ni byiza, Kukuja kwa ibada ni vizuri. guterana ni byiza, Kukuja kwa ibada ni vizuri. ariko gukizwa ni byiza. Lakini kuokoka ni zaidi, ni vizuri zaidi. Abantu bari mu batakije, Watu wengi wako kanisani lakini hawajaokoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Guterana ni byiza, Na kukuja kwa ibada ni vizuri. usirimba kuba twonyeganyega Kuchezea Mungu na kumwabudu ni vizuri zaidi. kuririmba ubwiza bw'Imana, Kuimba na Roho Mtakatifu ashuke ni vizuri. ibyo ni byiza, Hiyo ni kitu ya maana. bitakubisa. Ni kitu ya thamani sana. Igisubiza kurusha ibindi Lakini usuri zaidi ya mengine ni ukuriza turirimba, ni kuendelea kukaa venye tunaimba, ni ukuyoborwa n'ibyo ni turirimba, kuongoza na venye tunaimba, ni uguhindurwa n'ijambo tubabwira, kubadilishwa na neno yenye tunaongea, ni kubaho ubuzima bwo gusenga. kuishi maisha ya maombi. Ibyo ni byo byiza kurusha kuririmba, Hiyo ndiyo mazuri zaidi ya kuimba. ibyo ni byo byiza kurusha kuzindukirana mu Hiyo ndiyo mambo mazuri kukuja ibada mapema. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu yamaze kubona umutima wawe, Yesu akiona moyo wako, akabona ubushake ufite, naone abidii yenye uko nayo, akabona inyota ufite, aone kiu yenye uko nayo, azaza akinjira mu wawe, anakuja anaingia kwa moyo wako, azaza akinjira mu mutima, anakuja anaingia moyo wako, azaza akagira ibyo akora, anakuja anafanya kazi kwa moyo wako. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ese tuko pamoja, twaheza Imana icyubahiro. Tupandishe mikono yetu. Haleluya! Haleluya! Amen. Hari icyo bigusaba. Kuna gharama unafaa ugaramike nayo. Iyo Yesu yabonye wateye yanta, Yesu akiona umepiga hatua, iyo Yesu yabonye iyo noti kuri, Yesu akiona kiu yenye iyo kuwa, Yesu yabonye uko kwihanganira ibyo Yesu nzakuza, akiona uvumilivu uko nayo, azaza akinjira muri wowe, anakuja anaingia na azaza yako, akamushyira imigozi, anakuja na kata hiyo azaza minyororo, akamusunika mu rwego, anakuja na kusukuma mbele, azaza akakugeza kubifata. anakuja na kufikisha kule na maisha yako. Babwira ngo ibyo Yesu yibwira kutugirira
Imana ni nziza. Wanaambia plani ya Mungu kwa maisha yetu ni mema. Tukituhura n'ibibazo. Kwa nini tunapatana na mashida? Tukidukenye. Kwa nini sisi maskini? Tukitudafite ubutunzi. Kwa nini hatuna utajiri? Tukiturwaragurika. Kwa nini tunagonjeka? Twe dufite intambara. Kwa nini sisi ndio tuko na vita? Nuko tutaratenda. Kwa nini hatujapiga hatua vizuri? Musi twateye intambwe Kwenye kupiga hatua vizuri. Yesu azoza. Yesu atakuja, Azokuraho igisari k'ibico. atatoa anaondoa maovu yote. Tuzaba ubuzima. Tutaishi maisha Bwo kunezera. maisha ya kufurahia Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Yesu nabibonye. Yesu akiona, Abandi ishyaka rya Zakayo. akiona pitia za Abandi Zakayo, inyota yagize. akiona kile Abandi yirimbaniye kumurera. akiona penye ametazama kumuona, Baramubwira akaona ashuka upesi, kuja kwa haraka, kushuka wino. shuka, Uyu munsi ngomba kurari. leo nitakuwa mgeni kwako. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Uyu munsi Siku ya leo Yesu nani? tupe Mungu tukufu. Haleluya. 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 Uyu munsi Siku ya leo ngomba kurari. lazima nitalala kwako. Bwana sha. Wakaenda naye. Munsi Yesu yageze mu buzima. Siku yenye Yesu atafika kwako, Tubizahi. mambo yetu itabadilika. Tubizahi. Mambo itabadilika. Kene uzuri. Hiyo masikini itaisha. Ayo maganya zushira. Hiyo kukata tamaa itaisha. Hiyo mashida itaisha. Uzozuvuga bibe automatic. Utakuwa unaongea na itatendeka. Uzosenga bikore. Utaomba na itendeke. Undi gituma dusenga tidusubizwe. Kitu yenye inatuzuia tusitibiwe maombi Uko tutaraba ko Imana ishaka. ni kwa ajili ya tutaishi kwa pesa yenye Mungu anataka tukue. Bwana sifiwe sana. Amen. Undi umwana ntaza yinginga. Mtoto hizi aomba sana. Umwana ntaza yinginga se. Mtoto hizi bembeleza baba yake. Azamubwira gusa ngo ukeneye. Anamwambia anataka school fees. Niko gutegeka. Ni kama anaamurisha. Azamubwira ngo ukeneye huzu. Anamwambia anataka nguo. Ukeneye kirato. Nataka kiatu. Niko twari dukwiye kuba tubayeho. Hivyo ndio maisha tunafaa kistahili mbele ya baba yetu. Uvuga ngo ukeneye inzu yanjye. Unafaa uambie baba yako anataka school fees ya Kandi watoto. bigakoreka. Na itendeke hivyo. Bwana sifiwe sana. Amen. Ituma duhora dusenga gusa Vitu twinginga. yenye inasababisha tunaendelea kuomba maombi Hari mingi. ibikitubuza guhura n'Imana. Kuna vitu vizuizi yenye inasababisha tusikutane na Yesu. Haracyari inzitizi. Kuna vizuizi. Kandi nicyo nshaka ko dukura mu Na buzima. ndio tunataka tugondee siku ya Ngo leo. tubashe kwinjira Na ndio cyane. tuweze kuingia zaidi. Tuweze gupenya. Tuingie tipu zaidi. Kugira ngo twinjire cyane. Tuingie tipu zaidi. Ibyo Imana yibwira kutugirira. Kwa yale Mungu anatarajia kututendea. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu Yesu aravuga ngo ngomba kurari wawe. Yesu akasema nitalala kwako. Abantu bazovyivovote. Watu wanaongea sana. Musi bazobona Yesu yageze mu buzima bwawe. Yesu akiingia kwa maisha yako, Kubera ko vyabananiye. kwa ajili imewashinda, Kubera ko babigerageje bika. kwa ajili wameitafuta na Kubera ko ikashinda, bananiwe kurwana intambara. kwa ajili wameshinda na vita ya ibilisi, Bizabafasa. watasikia huzuni, Bizabarya. itawahuzunisha kwao. Abantu barivuvuta cyane. Watu wakahuzunika zaidi, Zakayo w'umunyabyaha tuzi muri karitsiye. wakalalamika Zakayo mwenye dhambi katika kijiji hii. Zakayo yari kanjo. Yari umuntu ukoresha amataxi. Zakayo alikuwa kanjo. Bwana sifiwe sana. Amen. Niko kari akazi ke kawe. Hiyo ndiyo ilikuwa kazi yake ya kila siku. Umuntu uzurya kitu kidogo mu bandi. Mwenye anaibia watu, N'uyu mugabo uza wita umwana w'Imana. na huyo mzee mwenye anajiita mtoto wa Mungu Mubiwe ameenda kulala kwake kwa nini? ubuhe buryo. Kwa njia gani? Zo kuri icyo cyari kibabaje. Hiyo si kitu yenye ilikuwa Bari inawahuzunisha. bababajwe nuko agiye kuba mu bana b'Imana. Walikuwa wanahuzunisha kwa ajili ameenda kuwa Agiye kwa kuba mu bana Mungu. ba Abrahamu. Ameingia kwa watoto wa Bari Abrahamu. bababajwe ko agiye kwegera Imana kurusha uko byabananiye bo. Walikuwa wanaona anakaribia Mungu na Bari bababajwe anashinda. ko agiye kugera ku bikomeye. Walikuwa wanahuzunisha kwa ajili wanafikia lengo la maisha yao. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Usi Yesu yaje mu buzima bwawe. Siku yenye tafika Yesu atavima kwa maisha yako. Bababaza. Kuna watu wengine watalalamika. Kandi icyo nibwo hazoba intambara zirenze. Napo ndio tutapatana vita mingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pawulo yandikira Abaefeso Paulo akaandikia Efeso igice cya 6 chapter 6 umurongo wa 10 mstari wa 10. ngo kandi timwifatanye n'ab'iki gihe. Akawaambia msiungane na watu wa siku hizi. ahubwo ngo murusheho kwegera Imana. Muendelee kumkaribia Mungu. Arasubira azandika muri Mubaro mu gice cya 12. Akaandika tena kwa Warumi 12. Avuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi zawe. Akawaambia na wahisi, Utange imibiri yanyu mtoe miili zenu
imitambo mizima zikuwe zabibu, zera bishimani, zabibu yenye inampendeza ariko Mungu, kwikora kwani na hiyo ndiyo kumtumikia venye inastahili. Bwana sifiwe sana. Amen. Kiyo mlango wa 2 umanutse hepfo, Mstari wa 2 nasema, aravuga ngo kandi timwishushanye, na imesema msijifananishe. nishushanye nabihi, Msijifananishe na watu musige wengine, gusanalisa, msifananishe na ulimwengu, ahubwo muhinduke rwose, mubadilike vizuri, mugize imitima misha, mkuwe na mioyo mipya, mugize imitima misha, mkuwe na mioyo mipya, kugira ngo mumenye izimana bashaka, ndio mjue yale Mungu anatarajia ari kwenu, nziza kandi na bitunganye. ndio nzuri na inampendeza Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Timwishushanye nabihi, Msijifananishe na watu wa siku hizi, muhinduke rwose, mubadilike kwa kweli, kugira ngo tubashe guhura na Yesu, ili tuweze kukutana na Yesu, duhinduka gusa. tubadilike kwa kweli. Ukibaza ngo narahindutse, Jiulize wewe umebadilika kweli? ukibaza ngo nahuye na Yesu. Jiulize nimekutana na Yesu. Abantu benshi bazi Yesu, Watu wengi wanajua Yesu, wanajua Yesu kwa vitabu, wo mu magambo, wanajua Yesu kwa maandiko, wo mu makuru, wanajua Yesu kwa wo habari, muri histoire. wanajua Yesu kwa historia, Bazi Yesu wakizaga abarwayi, wanajua Yesu mwenye alikuwa bazi Yesu anaponya watu, wazuye Yesu mwenye amefufua watu, Yesu wahumuye, Yesu mwenye amefufua watu, ariko tubaramenye Yesu wapfuye akazi, lakini watajua Yesu mwenye amekufa na kandi kufufuka wapfuye ku bw'ibyaha byabo. na mwenye amefufuka kwa ajili yao. Icyo kintu nibakimenya, Hiyo kitu wakijua, bazahinduka, watabadilika, bazatanga ubuzima bwabo, watatoa maisha yao, bazatanga ubugingo bwabo. watatoa maisha yao. Bwana sifiwe sana. Amen. Ese tuzamura Imana icyo. Tubadilishe mikono yetu. Haleluya, Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Zakayo ngo abasha guhura na Yesu. Zakayo akakutana na Yesu. Umunsi wahuye na Yesu, Siku yenye utakutana na Yesu, uzaguka, utapanuka, utapanuka mu buzima busanzwe maisha ya kawaida no mu buzima bwo kumenya. hata maisha ya kumjua Mungu. Kitu cha kabiri, Kitu ya pili, umunsi wahuye na Yesu, siku yenye utakutana na Yesu, uzongera kwihangana muri wowe. utakuwa na uvumilivu ndani yako. Bwana sifiwe sana. Amen. Umunsi wahuye na Yesu, Siku yenye utakutana na Yesu, uzogira amahoro y'umutima. utakuwa na amani ya moyo. Cyo kiza gituma uzibona umuntu yarayapfushije, Ndio sababu naona mtu mwenye amepoteza mtu wake bwacye yaza mu materaniro bataramira Imana mu buryo bwiza, anakuja kwa ibada, anasherekea Mungu zaidi, akamwumviriza, anasahau kwenye amepoteza watu wake, akumva ibindi vyiza, anasikia matumaini ingine, akumva izindi mbaraga. anasikia akona nguvu zingine. Bwana sifiwe sana. Amen. Aricyo byazaramusaza, Kuna kitu yenye imesababisha garamike nayo, arahuye na Yesu. amekutana na Yesu. Usi twahuye na Siku Yesu, yenye tutakutana na Yesu, uzogira amahoro mu mutima, tutakuwa na amani ya moyo, uzogira ibyishimo, tutakuwa na furaha, uzogira umunezero udasanzwe. tutakuwa na furaha zaidi. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Umugabo umwe bita Baritimayo, Mwanaume mmoja anaitwa Bartimayo, ngo Yesu yaciye muri karitsiye aho yari asanzwe. Yesu alikuwa apitia kwa kijiji kwenye alikuwa anaishi. Baritimayo yari impumyi, Bartimayo hakuwa anaona, ntabwo yari yarahumye kubera gutokoga cyangwa kurwara amaso, hakuwa amegojeka kwa ajili ya kuumia, ahubwo niko yari yaravutse. alikuwa amezaliwa hivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ese turi kumwe, Tuko pamoja, duheze Imana icyubahiro. tupandishe mikono yetu. Haleluya. Amen. Yesu ngo anyura muri karitsiye, Yesu akapitia kwa kijiji yao. Bwana asifiwe sana. Amen. Igihe cyose ushaka guhura na Yesu, Wakati wote ukitaka kukutana na Yesu, igihe cyose Yesu ari bugufi bwawe, wakati Yesu ako karibu na wewe, igihe cyose Yesu ari aho hafi, wakati Yesu ako karibu na wewe, intambara zizoba nyinshi, lazima vita zikuwe mingi, zizoba nyinshi, lazima vita zikuwe mingi, urusaku ruzoba rwinshi. utakuwa na makelele mengi. Bartimayo ngo yumva urusaku rubaye rwinshi, akasikia kelele ya watu wengi, urumva ntiyabonaga cyarasivye, hakuwa anaona, alikuwa anajua. yumva urusaku rubaye rwinshi aho mu muhanda, Akasikia kelele ni mingi hapo, abaza abantu bigeze ute, akauliza watu ni nini inafanyika, iki kibaye, ni nini imefanyika. barambwira ngo ni Yesu w'i Nazareti. Wakamwambia ni Yesu wa Nazareti. Akaba yari yarumvisha amakuru, Alikuwa amesikia habari, amenya neza ko Yesu aza akiza, akajua Yesu alikuwa amenya ko anaponya, Yesu azura, alikuwa Yesu anajua na afufua, amenya ko ari icyo Yesu yakora mu buzima. akasikia Yesu kuna jambo anaweza fanya kwa maisha yake. Aravuga ngo byanga byakunda naje Yesu agomba kugisha. Akasema siku ya leo lazima Yesu afanye jambo kwa maisha yako. Igihe cyose habaye urusaku, Wakati ukisikia kelele,
igihe cyose yabaye intambara, wakati umepatana na vitamini, igihe cyose abanzi bahagurutse, azima maadui wakisimama, igihe cyose ubonye nta kuri bubwire wabuze kuki, wakati umekosa namna ya kufanya, icyo gihe cyiza cyo kwiyongeramo imbaraga, hiyo ndio namna ya kujiongezea icyo gihe nguvu. cyiza cyo kuzamura ijwi ryawe, Hiyo ndio nafasi ya kupandisha sauti yako. ugatakambira Imana, Uendelee kumwita Mungu. warushaho kuzamura ijwi cyane, Akapandisha sauti yake, aririra Imana cyane, akamlilia Yesu avuga sana. Yesu umwana wa Dawidi, Akasema Yesu mwana wa Yesu Dawidi, umwana wa mwana wa Dawidi, utabara, ni rehemu, tengera, ni rehemu, geragereza, nitembelee mwenyewe, ukore, kunifanyie jambo mwenyewe. kumva ko mu rusaku rw'abantu ibihumbi, Kwa kelele ya watu wengi, iryo jwi ryari kumvikana, hiyo sauti kweli ingesikika, byari bisa n'ibidashoboka, haingewezekana, ariko kubera ubushake, lakini kwa bidii, kubera inyota, kwa ajili ya kiu alikuwa nayo, ubushake alikuwa anataka kuponya. Yesu utazoza ngo gusange mu gitanga, Yesu haizi kukuja kupata kwa manazi yako, Yesu utazoza gusanga uri kuri WhatsApp, haizi kupata kwa WhatsApp ukichati. Bwana sifiwe. Amen. Yesu utazoza gusanga uri kuri YouTube no kuri TikTok, Yesu akikupata TikTok na mahali pengine. Yesu azogusanga ku mavi, Yesu atakupata kwa magoti Yesu kumlilia. azogusanga mu maombi, Yesu atakupata kwa maombi kumlilia. Yesu azogusanga mu materaniro, Yesu atakupata kwa ibada. Yesu azogusanga mu kwirira. Yesu atakupata wakati unajificha ukimwomba Mungu. Ijwi ry'umuntu uri kuririra Imana mu kuri no mu mwuka, Sauti ya mtu mwenye anamlilia Mungu kwa kweli na haki zaryumvikana cyane lazima isikike kurusha urusaku rw'ubutware bw'umwijima. zaidi ya nguvu za ibilisi. Ntabwo munyumvishe. Sijui kama umenisikia. Ijwi Sauti y'umuntu uri kuririra Imana ya mtu mwenye anamlilia Yesu ahagaze mu bushake akiwa bw'Imana, amesimama kwa kumpendeza Mungu, zaryumvikana inasikika kurusha urusaku rw'imyuka mibi n'abadayimoni bose baba mu Rwanda. zaidi ya makelele ya maadui yenye anampiganisha. Reka tuzamure icyubahiro cyawe. Tupandishe utukufu wa Mungu. Haleluya! 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 Abaritimaya azamura ijwi rye, Hatimaye akapandisha sauti yake, aravuga ngo ngomba kuririra Imana, lazima nimlilie Yesu. aravuga ngo isaha izo zose Kwa kweli ubwo Yesu ari hano muri kazi, kwa ajili ya Yesu nanjye hari kukupigia icyo hii, yamfasha, lazima nisaidie nanjye hari icyo siku leo, kwidurira, lazima hari nibadilishie, icyo gukora mu buzima bwawe. lazima fanye jambo kwa maisha yangu. Azamura ijwi, Akapandisha sauti yake, igihe cyose uzoba uri mu buzima, wakati ukiwa kwa uamsho, igihe cyose uzoba wazamuye ijwi, wakati ukipandisha sauti igihe yako, cyose uzoba uri mu mbaraga wakati zawe, ukipandisha sauti yako, abantu bazoza bagushite, lazima watu wakuambie nyamaza wewe. bakazamubwira ngo ceceka, Watu walikuwa wanamwambia Bartimayo nyamaza, tudasakuza. unatupigia kelele. Kumbe wazi usakuza kurusha abantu bose bari baze Kwani ni yeye alikuwa anapiga kelele zaidi ya umati wa watu wenye msamaha. barwanya ikizokomera, Watu wanapiganisha mtu mwenye wanaona atafika mbali. barwanya umuti uzogera ku, Watu wanapiganisha mtu mwenye anaona atafika mbali. bakamuceceka, Namwambia nyamaza, unatupigia kelele. turasakuza, Wewe unatupigia kelele. urasakuza Yesu, Unapigia azamura ijwi cyane, akapandisha sauti yose zaidi. wumvise amajwi y'umwijima, Wakati ukiambiwa nyamaza, icyo gihe cyo kuzamura ijwi, ndio ndio icyo sababu gihe ya cyo gusenga kupandisha. cyane, Uombe zaidi. icyo gihe cyo kwiyiriza, Ufunge icyo zaidi. gihe cyo gushaka Ndio Imana, wakati wa icyo kutafuta gihe cyo Mungu. kurushaho kwegera, Ndio wakati wa kumkaribia Yesu. azamura ijwi, Akapandisha sauti yake. avuga ngo mwana wa Dawidi, Akasema mwana wa Daudi, mwana wa Dawidi, nirehemu, tabara, nirehemu, tabara, niponye, tabara, niponye siku ya leo. ntabwo ari ingingo. Akamtikisa Mungu, nirehemu. Bwana asifiwe. Amen. Yesu nababwiye ngo azayumva ijwi rye. Yesu anasikia sauti ya mwenye anampendeza Mungu. Udafite ikigutandukanya Ukiwa hakuna vizuizi yenye na kutenganisha na Mungu, isengesho ryawe rimuvira. maombi yako lazima isikike. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu ngo yumva ijwi rye, Yesu akasikia sauti, aravuga ngo nimumuze, akasema mniletee mtu huu, nimumuze. mniletee mtu huu. Yesu iyo twagerageje, iyo twatanze ubuzima bwacu, Tukitoa gharama yetu, tukijitolea, iyo twitanze, tukijitoa, iyo twashyizemo imbaraga, tukiweka bidii, iyo twahagaze kigabo, tukisimama vizuri, iyo twashikana, tukiimarika vizuri, iyo twihangana, tukivumilia, azatubwira ngo umwana wanjye ngwino. lazima Yesu akuita kwambie kuja nikujibu. Ngwino. Maombi yake imesikika. Arambwira ngo nimumuze. Kamwambia akuja amlete mtu huu. Amara aramubaza ngo ushaka kumva. Kamuuliza swali, kamuuliza unataka nikutendee nini? Iyo duhuye na Yesu, Tukikutana na Yesu, azatubaza ibyo dushaka. natuuliza mahitaji yetu. Aba ari automatic. No kuganira none ntago bakiri gusa. Si kuomba, ni kuongea live. Undi yamubwira iki? Natuambia nataka hii, Niki, nataka hii, niki, ni hii na hii, niki. nataka hii na hii. Bwana sifiwe. Amen. Ariko Lakini bagomba kurwanira. lazima kuwa umepigana vita. Bwana sifiwe sana. Amen.
Bwana asifiwe. Amen. Paulo aje kwandika mu gitabo cy'Abaroma. Paulo akaandikia Waroma igice cya 8 chapter 8. Aravuga ngo menye neza yuko ibiba biki. Akasema mambo ama shida za dunia hii Akwiye kugira n'ubwiza. haizilinganishwa na uzuri tunapata mbinguni. Kandi zaremwe zose Na yale ameumba yote ubitegerezanya amatsiko amengojea kwa tamaa uhishurirwa kw'ivyabaneshe. kwa kufunulia yale wameshinda. Zamuri Imana cyubahiro. Pandisha mikono yetu. Haleluya. 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 Turabara n'itambara. Usuri Ibigeragezo duhura nazo, mashida yenye tunapitia, ingorane n'ubuzima tubayemo bwa buri maisha yenye tunapitia, indwara n'ibigeragezo, wagonja na majaribu, ukene n'ibindi bitandukanye, umasikini na mambo mengine, n'ubwiza tuzobona. Haiwezi linganishwa na mambo bihuriye tachi. Haiwezi linganishwa. Asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hey. Hari icyo bigusaba, kuna gharama unafoka, hari icyo ugomba gukora, kuna jambo unafaa, hari jambo ugomba gutera, hari izindi mbaraga ugomba gushora, unafaa kuweke basi kugera kuzimana iweze kufikia yale Mungu amekuandalia. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Imibabaro y'iki uzuri za siku hizi ntabwo ikwiye kugeranwa n'ubwiza, haiwezi linganishwa na yenye tutapata mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Daudi ngo yagazayishi alikuwa anafurahia akanezerwa cyane, akafurahia zaidi, akimubwira gusa ngo tuje muzima, ukimwambia habari ya kwenda mbele za Mungu. Turacyafite batubwira ngo dusenge, kuna shida ya watu wanatuambia twende kwa kanisa, kuna wengine watubembeleza, turacyafite abakitubwira inama zo gushaka amaso, kuna watu wanatushauri kwenda kutafuta mbele za Mungu, tudashaka kwegera Imana. Kwa nini hatutaki kumtafuta Mungu? Mbinguni sio watu wenye wamekosa akili, abantu bashikana. Hii ni njia wenye nguvu. Inzira ni y'abantu babihaye Imana. Hii ni njia wenye wameweka. Inzira ni y'abantu bihararutse. Hii ni njia wenye wamejitolea. Bwana sifiwe. Amen. Nizamumva ijambo riza rivuga ngo napfanye na Yesu. Umesikia neno linasema nimesulubishwa na Yesu. Ngozukana nawe. Na nikafufuka na yeye. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Unafanya na Yesu. Nimekufa na yeye. Nzukana nawe nikafufuka na yeye. Aramanuka aravuga ngo ariko sinjuriyo. Akateremka akasema ni Kristo muri nje. Ni Kristo akora. Ubuzima bwawe ugomba kubona nk'ataruga agaciro. Sione ni kama kabutesha agaciro. Uyidharau. Izo bigeragezo nubwo burwayi nizo tambara. Iyo vita zenye na changamoto. Kabibona ko ari ubusa. Bone haiwezekani. Ahubwo ugatumira mu maso y'Imana. Utazama mbele za Mungu. Ugatekereza Imana izo kugezaho. Kirere Mungu ugatekereza usogera hakomeye kwenye utafika, ugatekereza igitaramo cy'umwisho, ubone ibada ya mbinguni. Bwana sifiwe. Amen. Sivyo ndi kuvuga ko biri tuko pamoja. Aravuga ngo Paulo agiye kwandika, aravuga ngo ibyari ndamuya. Paulo akasema yale alikuwa mazuri kwangu, byari zagaci, yale alikuwa ya thamani, yanabonaga ko ari byo bifitiye inyuma, yale nilikuwa naona ni mema kwangu, nimeona si nabibonye ari cyo, nimeona ni kwa ajili ya Kristo. Bwana sifiwe. Amen. Ugomba gutesha agaciro intambara, unafaa udharau vita. Mureke mabwire ikintu cyane waambie neno moja. Shetani azagira imbaraga kubamuha imbaraga, anakuwa na nguvu kwa wenye wamempea nguvu. Vitu kwa pamoja. Shetani azakugira imbaraga, anakuwa na impact kwako iyo wamuhaye imbaraga mu buzima bwawe. Banchi umemweka ni umuntu tudasanzwe. Kiona yeye akona nguvu. Iyo wabonye ukamubona ko ari umuntu ufite icyo yakora mu buzima. Kiona kuna jambo anazofanya kwa maisha yako. Kimwe Billy Graham ngo yarasenze cyane. Billy Graham siku moja ameomba ari mu buzuse budasanzwe, akiwa katika uamsho. Bwana sifiwe sana. Amen. Araryama arasinzira, akarara usiku, ngo ashe kumva yumva urabaye ko mu gicu, akiwa amelala akasikia kelele usiku wa manane, ngo arazuka akaamuka, aravuga arariba sini kugenza, akaangalia nini imefanyika, ni Satani, kapatana ni Shetani, ushindi cha Satani, ngo ni cha Satani. Yamusubira kwijana, akaenda kulala tena. Ugomba gutesha agaciro, unafaa udharau Satani ukasumubona ko gusiga. Satani one ni mtupure mbele yako. Tugerageza n'udupepo twa hato na vita za Shetani, unaona haiwezi kufikia imbaraga zima. Uendelee kutazama nguvu za Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Muri msimu yale zaravuga ngo kuri murishi. Mwimbaji akasema mwenye ako ndani yako. Kuri murishi. Kwanji uko ndani yako. Kubera kuri muri twakomeye. Kwanji mwenye ako ndani yako. Kubera kuri muri twe akomeye. Kwanji mwenye ako ndani yako. Kubera twamenye ari hejuru ya zose. Mwenye tumejua ako zaidi ya mambo mengine. Lazima mambo yote na vita na changamoto tuidharau. Bwana sifiwe. Amen. Zakayo ntabwo yahuye na Yesu akiri muri bwa kanje no gukoresha ifaranga za Zakayo kukutana na Yesu wakati alikuwa na aukota pesa na mambo mengine. Amesikia kiu ndani yake.
yumva ubushake, akakuwa na kiu, yumva atera intambwe. akapiga hatua. Kugira inyota ni kimwe, Kukuwa na kiu ni kitu moja, no kugira icyo ukora ni kimwe. na kufanya jambo fulani. Ubushake n'izo mbaraga, Hiyo bidii na hiyo nguvu biguhatira kubikora, na kusukuma kufanya, nivyo biguhesha kubona Yesu. hiyo ndio inakupea kukutana na Ntabwo Yesu. kugira inyota bihagije. Kukuwa na kiu Igihe kimwe umuntu azayumva afite nyine nk'ubuzusa kumva unaweza kuwa na uamsho, usikie uko na kiu ya ariko kutafuta. kumva hari Lakini unasikia usingizi na udhaifu, bibaye byinshi, unasikia usingizi, umva uracika intege, unasikia umekata tamaa. nimba wari wihaye nko gusenga wenda ku munsi nk'amasaha 2, Kama umeweka masaa mawili muombe Mungu, waza ufata umwanya ukumva n'iminota 30 yabaye myinshi, ukichukua dakika 3 umva uracika intege cyane, unakata tamaa. wala sifisa. Amen. Nicyo gihe cyo kwiyongera n'imbaraga, Lakini hiyo siku ya kuongezea nguvu, nicyo gihe cyo gusubizamo intege, hiyo ndio siku ya kujiongezea tukarushaho nguvu, gutitiza cyane. ndio tuendelee kumuomba Mungu. Imana ntabwo yadusezeranyije kuba ubuzima bw'amahoro. Mungu hajatuahidi kuishi maisha ya amani. Abantu bamwe bazava mu byaha Wengine wanatoka kwa dhambi bazi ngo nakizwa wakifikiria akiokoka, biraba birangira ibibazo. nafikiria maisha itaisha. Atabaki abakristo n'abakire, Yesu turabakire mu buryo bw'umwuka. Wakristo sisi ni matajiri katika kiroho. Akamaza atekereza ngo nta bibazo azongera kugira. Yeye anakuja kwaweza kufikiria hakuna mashida yoyote. Yahagera yahura n'utuntu twibita gutya bamukubita gutya bamujwigiriza bukeye, Akikuja akipatana na vita na mambo mengine, akamusubira mu narudi kwenye alikuwa. Bwana sifisi. Amen. Tugomba kuza turwanya cyane. Hii ndio njia ya Ntabwo Yesu vita. yadusezeranyije kuba ubuzima bw'ibigo. Yesu hajatuahidi kuishi maisha ya amani, ahubwo yatuhishemo imbaraga, ametuweka yaduhishemo ubundi bushobozi, ametuweka uwezo wengine utubashisha kubinyuramo ya kutuwezesha kupitia katika hizo vita, ndio yadusezeranyije. tufikie chenye Mungu ametuahidi. Bwana sifisi. Amen. Umusamariyakazi Msamaria yaragiye kwiriba ngo agiye kuvoma, alikuwa anaenda kwa mtu kuchota maji, asanga Yesu. akapatana na Yesu. Yesu Yesu iyo wahuye nawe ukipatana na yeye na kuambia mambo yako yote icyerekezo na cy'ubuzima. kupea direction yako. Yesu ngo amurondorere ibyiwe byose, Yesu amubwira akamwambia habari yake, amubwira amanyanga yiwe yose. akamwambia mwenendo wake yote. Bwana sifisi. Amen. Wagenda mu mujyi wose agenda aririmba ngo nahuye na Yesu. Akaenda kwa kijiji akisema nimepatana na Mesia. Yesu wahuye na Yesu, Ukipatana na Yesu uzohora n'amashyi, utakuwa na shukrani, uzohora n'ubuhamya, utakuwa na ushuhuda, uzohora n'ibyishimo, utakuwa na furaha, uzohora n'amahoro. utakuwa na amani. Bwana sifisi. Amen. Umunsi wahuye na Yesu, Siku yenye tutapatana na Yesu uzogira kwihangana muri wowe, utakuwa na uvumilivu ndani yako, uzoshira inyota, utakuwa na kiu itaisha, uzohorana umunezero. utakuwa na furaha. Yararinda aravuga ngo wahuye nawe wahinduka musha, Mwenye amepatana na Yesu anabadilika, uzohinduka icyaremwe gisha. utakuwa kiumbe kipya. Bwana sifisi. Amen. Tubadilike, Dusenge, tuombe, twegere Imana, karibie Mungu, dushake mu maso hiwe. tafute kwa uso wa Mungu. Ntabwo bihagije kuza gusenga, Kukuja kwa ibada navyo ni byiza, hata kama ni mzuri, navyo ni byiza, ni mzuri ariko zaidi, ntabwo bihagije. lakini haijatosha. Ushaka kwiherera, Kutafuta Mungu, shaka gusenga, tafuta maombi, shaka mu maso h'Imana, tafuta uso wa Mungu, shiramo imbaraga. weka bidii. Bwana sifisi. Amen. Kuririmba hano ntibihagije, Kuimba hapa, kuririmba abantu bagatega amaboko bagasirimba, ukabona abantu watu banezerewe, wamemtesea Mungu, haijatosha. ivyo ni byiza, Hiyo ni kitu ariko mzuri, mu buzima bwawe lakini kwa moyo wako cyiza kurusha ibindi zaidi ya mambo mengine ni ukuhindurwa n'ibyo. kubadilika na chenye unaimba, Bwana sifisi. Amen. Nuko mpindurwa n'ijambo mbaga, kubadilika na neno hili, nuko mbaho ubuzima bwo gusenga, kuishi maisha ya maombi, nuko mbaho ubuzima bwo kwegera Imana. kuishi maisha ya kumkaribia Mungu. Bwana sifisi. Amen. Imana ibahe umugisha, Mungu amekuwa na baraka. Imana ibahe kwiyegera, Mungu ape Imana kupata ibahe yeye. guhinduka, Mungu ape Imana kubadilika. ibahe kuba ivyaremwe Mungu bishya, ape kuwa viumbe. Imana ibahe kuzoba mu bwami Mungu bw'Imana. ape kuishi kwa ufalme wake. Ijambo ry'Imana. Amen.